কাঁ হেলা যে অলেক্স দা টিকে এন্তা কজন তুমি মানে টিকে শুনো ভাইকে না হলে তোমার বিচারণ যে শুনো তোমার ভাইকে সপোর্ট করে চলবা তো। हेलो गाइस वेलकम टू माय छोट ब्लॉग आमे जो छै शिवतिला गजलक्ष्मी पूजा प्रोग्राम देखी आर असो म्यूजिक से देखमा पोड़ा के आयला मोर भाई के मते सपोर्ट करो बोले हेंता नहीं मुई कहूँ सपोर्ट करो मोर भाई के ना तुम्हार विचारण जे सुनो तो मोर भाई के सपोर्ट कर चलवा तो।